Piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Ang iyang bunyag nga gidawat bunyag ni Juan. Ang bunyag ni Juan dili mao ang bunyag nga gisugo sa Ginoo. Kay atong balikan sa pagtan-aw, ang bunyag ni Juan usa ka pagpangandam sa mga tao aron sila maandam sa pagdawat sa Mesiyas inig abot na niya. Alang ang bunyag ni Juan alang sa mga makasasala nga miila sa ilang pagkamakasasala, naghinulsol sa ilang mga nabuhat nga dautan og naninguha nga magbag-o sa kaugalingon. Mao na ang bunyag ni Juan, preparing the people for the coming of the Messiah. Now, here comes Jesus, no sin, but subjected himself to the baptism of John. Mao nga si Juan, recognizing that it was the Messiah, Jesus is the Messiah, John said, naunsa naman hinuon ni nga, ako na may mubunyag nimo. Dapat ako maoy imong bunyagan, mingon si Juan. Apan mingon si Lord, sagdi lang gud. Let it be done now. Aron makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios, no? Sa tanan nga gisugo sa Dios. So, ato makita nga even if Jesus is without sin, and the baptism of John is only for those who have sinned, and then those who repented their sins and willing to change their lives, Jesus himself subjected to that kind of baptism. Iyang gipadayag kanato nining iyang pagbunyag nga he came to be one among sinners. Mo na nga ang description sa gospel writer nga si Mateo sa pagbunyag na kang Jesus, naabli ang langit, nakita ang Espiritu Santo sa Dios nga mikunsad daw sa lampati og mitugdon kaniya, og nadungog ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mao ni ang mga gisulti sa gospel writers. So kapamalandong kita nga kining baptism of the Lord is not like our baptism. Diba, kung bunyagan ta, mahimo man tang sakop sa simbahan, diin kita gibunyagan. So kung ikaw Katoliko, nagpabunyag sa Katoliko, you become member of the Catholic Church. But the baptism of the Lord is not about membership. Ngano man, kay ang iyang pagpasakop sa katilingban, a covenanted community of the Jewish people, happened on the 8th day. Sa ikawalo kaadlaw, diba? Remember, he was brought by his parents to the temple of Jerusalem. O dito siya gihalad sa Ginoo, dito siya gihatagan ng kanan niya dito. Mangadto sila dito. Mao to ang membership ni Jesus sa katilingban. Ang iyang bunyag karon is a different kind. Wala siya mahimong sakop sa katilingban sa mga Hudiyo kay sakop na siyang daan. Ang bunyag di ay nga gidawat ni Jesus o bunyag sa pagpadayag sa iyang misyon, sa misyon sa Santissima Trinidad dinhi sa kalibutan. Mao nga mingon siya kang John, sagdi ra gud ang makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios kanato. So pinaagi sa iyang bunyag, gipadayag niya sa tibuok kalibutan unsay iyang misyon, unsa ang misyon sa Santissima Trinidad. Mao kini ang baptism of the Lord is a public unfolding of his ministerial mission. Public unfolding, kumbaga official launching of his public ministry. Muragod sa ato bitaw no kung kanang naay project mana, una parang mag-opening na ta, magpa-blessing sa ta.
o kanang naay mga tindahan o naay mga establishments sa dili pa na nato sila ablihan, we call for a blessing. So ingana siya nga unya ang uban ana magmotorcade kay aron nga madayag nga naa di ay something diri, na ay establishment diri o na ay tindahan diri o whatever nga gibuksan karon. Mausab kini ang misyon ni Jesus. Ang iyang bunyag nagpadayag publicly sa iyang misyon. So karon unsay misyon sa Ginoo? Mianhi siya aron pagpakighiusa sa mga makasasala. Si John recognizing nga wa may sa si Kristo, miingon nga dili ko dapat mobunyag nimo, ikaw dapat mobunyag nako, ako'y pagpabunyag nimo. Apan mingon si Jesus, pasagdi lang nga maingon ani, sagdi lang kay aron makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. And then Jesus subjected to the baptism of John even if he has no sin. Ngayang ipadayag ka nato nga ang Dios pure spirit, ang Dios walay sala, apan ang Dios mibuot nga siya makigkuyog, makiguban sa mga makasasala. So, the mission of Jesus is to be the presence of the Father among us, to be the presence of the Father nga nakig-isa, nakihiusa sa katawhan nga makasasala. Mao na nga Jesus loves the sinner. Sa gospel bitaw tong tan-awon nga tay pananglitan katong usa ka babae nga nasakpan nga nanapaw. Gidala ato ba nga ni Jesus ang mga Parisiyo, Sadusiyo, mga magtutudo sa balaod, ready na nga mobato. Apan miingon si Jesus, sige, kinsa toy way sa ninyo, may una mobato aning maong babae. Og nanghawa silang tanan. Yanuman, they realized that they also are sinners like the woman. So mao ni naingon si Jesus, sige, lakaw na, ayan na pagpakasala. So atong tan-awon nga ang baptism of the Lord is unfolding of the mission. O sa iyang mission to be with us sinners. Nganuman, dili aron uyunan ang imong sala, kundili aron ikaw kabigon gikan sa kinabuhi nga makasasala ngadto sa kinabuhi nga balaan. Ang iyang misyon pag-ani sa kalibutan dili aron pag-uyon sa imong sala, kundili aron pagkabig kanato balik ngadto sa Amahan. Busa pagbunyag kaniya na ukab, na bukas, na abli ang langit. Nga nagpahinumdum ka nato nga siliyang ang tao nahulog sa sala, nasirad-an ang pultahan sa langit, og ang tao nahimong alienated from heaven. You and I have no chance to enter heaven because heaven's doors are closed because we fall into sin. Who can open the gates of heaven for us? It's only God. Mauman nga miingon ang kasulatan, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So tungod kay ang langit na sarado, alang ka nato nga makasasala. Nganong sirado? Kay ang dito giingon sa balang kasulatan sa Revelation chapter 27 verse 21 yung tunga. Walay si bisan kinsa nga mahugaw nga makasulod sa gingharian sa langit. Nothing impure nga makasulod sa langit. Apan kita, mga makasasala matangdag ko, we fall into sin. So, heaven's doors were closed, but with Jesus coming, heaven's doors were open for us. So, ang misyon ni Jesus, nga makikuyog siya sa mga makasasala, bukas na ang langit, bukas na ang pultahan sa gingharian sa langit, alang kanato, busa si Jesus, may anhi, nakikpuyo sa mga makasasala, unya, gitudluan ang mga tao, gikabig ngadto sa grasya, o ang mga tao gikiyahan padulong ngadto sa gingharian sa langit.
Ang bunyag ni Jesus nagpadayag unsa ang iyang misyon. Busa in the Gospels atong maaninaw nato si Jesus kanunay kuyog sa mga makasasala, kuyog kanunay sa mga masakiton, sa anaa kanunay nagpalaya sa mga demonyo, anaa kanunay sa katawhan, anaa ang dakong panon sa katawhan, anaa si Jesus. Anaa ang mga makasasala, anaa si Jesus. Kay ipadayag niya na my mission is to be with sinners. My mission is to bring sinners back to the Father. Mao sa iyang pagkanaog na abli ang langit o kita gigiyahan unsaon nato ang makaabutan ngadto sa langit. Mingon siya, I am the way, and no one comes to the Father except through me. John chapter 14 verse 6. Muna iyang giingon, busa, we must walk in Jesus, the way to the Father. Muna nga, ang iyang bunyag, nagpadayag nining maong dako nga misyon. Namianhi siya, aron giyahan kita, padulong ngadto pabalik sa kingharian sa langit. All heaven is now open and ready to welcome us nga mga makasasala. Kung mao kini karon ang iyang misyon, gipadayag nga kini nga misyon, Jesus is the main performer, the main actor of bringing us back there, of forgiving our sins. But this is the will of the Holy Trinity. This is the will of God. Naukab ang langit, mitugdon ang Espiritu Santo in the form of dove, nadungog ang tingog sa amahan. Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay pag-ayo kanako. Mao nay giingon sa tingog. Kabot ipasabot nga ang misyon ni Jesus is aprobado sa amahan, empowered by the Holy Spirit, that no one and nothing can obstruct the mission of the Son. So kumao ni nga ang kaluwasan sa katawhan, ang pagbalik nato ngadto sa gingharian sa langit maong misyon ni Jesus, walay makababag sa iyang pagbalik, sa iyang pagpabalik sa tao ngadto sa gingharian sa langit. Mo na nga along the way, nakabantay mo sa mga Gospels, along the way there are hindrances. Aron dili mamatay si Jesus ni anang krus, kay inig mamatay na si Jesus anang krus, silyuhan niya ang kaluwasan nga nothing can snatch us from Jesus. Nothing can snatch us away from God. When Jesus died in the cross, og ang iyang blood, iyang ipadagayday alang kanatong mga makasasala nga gipasaylo diha sa krus. So naana, iyan ning gipadayag. Ug karon kining maong misyon gipagahom sa Espiritu Santo, that the Spirit of God is empowering Jesus, the Son, the man God, nga incarnate. Gipagahom siya. Mao na nga pagsugod sa misyon ni Jesus, no amount of the evil power, no amount of the enemy, no amount of the power of Satan nga makabuntog o makapapag sa misyon ni Jesus. Mao na nga, when Jesus pronounced, "Get away, Satan," muhawa. "Get out, evil spirit," muhawa ang mga espiritu nga dautan. Mangurog sila sa atubangan ni Jesus. Ngano, the power is in Jesus. And that power is power to save, not power to destroy. Mo na nga gipadayag niya karon kanato nga iyan ang mission. And this mission is approved by the Holy Trinity. Approved by the Father, approved by the Holy Spirit, and Jesus performed this mission. Ang Espiritu Santo mipagahom kaniya. Busa ang misyon nagmalampuson. Hangtod nga si Jesus midangat ni anang krus. Abi nato ang krus is kanang kapildihan. No, kadaugan ang krus. Mao na nga giingon ni St. John chapter 12 verse 31 to 32 sa iyang ingon, kung iisa na ang anak sa tao, anak na lansa nga sa krus, mao na kining panahona nga buntugon o palagputon ang nagmando nining kalibutana, the evil one, o ang tanang mga tao kabigon ngadto kaniya.
Mao kini nga gitukod ang simbahan o mao kini nga ang tanang mituo belongs to the church. Kung yun ini mao ni ang iyang misyon, unsa man ang diwa sa maong misyon, unsa man ang iyang buhaton. Ang unang pagbasa nato karon gipadayag unsa may buhaton sa misyon ni Jesus. Miingon ang unang pagbasa nga ania, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong gipili o gikahimutan. Kung sa ingon sa amahan sa gospel, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo, gikahimutan sa amahan. Unsay description sa gikahimutan? Sa first reading miingon, gikahimutan nako pag-ayo. Unsa may iyang buhaton kay gikahimutan man sa pag-ayo sa Dios? Ihatagan ko siya gahom, power, mao to ang Holy Spirit nitugdon kaniya. Hatagan niya hustisya ang kanasuran. So ang iyang mission to save us, to give justice to this world. Hatagan niya hustisya ang mga kanasuran. Kunya mingon ang Ginoo, ako ang Ginoo nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan o himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran aron pagpabuka sa mata sa mga buta o pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. O sa iyang buhaton, ipatunhay ang hustisya. Ang hustisya, ipatunhay, ang katarong ipatunhay, ang kalinaw ipatunhay, o kining maong misyon alang sa tanan. Ingon ang ikaduhang pagbasa, buhat sa mga apostoles, mingon si San Pedro, karon naila ko na gayon, nga ang Dios walay pinalabi. Tanan. So the mission of Jesus is universal salvation para kanatong tanan, o kining maong mission is a mission of doing justice to the world, doing justice to the oppressed, palingkawason ang mga nabilanggo sa may nagbilanggo nato, kanang atong dautan nga mga buhat, nagbilanggo nato, kanang atong daotang huna-huna, kanang atong mga dautan nga relasyon, kanang daotang kinabuhi, mo ni nagbilanggo nato, o pagawson kita sa Ginoo ni anang maong pagkabilanggo, busa ang iyang mando, paghigugma ay kamo. Only love can conquer and can defeat darkness in our lives. So karon, ingon ana ang misyon nga si Jesus, iya mao ni tumano niya pag ani sa kalibutan. O kita nga mga tao nga kita nga misunod kaniya, kita miambit sa misyon. Busa kinahanglan nga bunyagan ta. Kaya, di ba, ang misyon ni Jesus sa baptism of the Lord, gipadayag ang misyon, gipadayag po ang Holy Trinity, Father, the Holy Spirit, and the Son. Gipadayag niya ng maong baptism of the Lord. Unya, when we become followers of Christ, we must be with Jesus, in communion with Jesus. Unya, in communion, unsaw man na? Ingon si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma, pinaagi sa bunyag. Sa pagbunyag kanato, nahiusa kita kang Kristo. Usa kita, nahiusa kang Kristo sa panahon sa atong bunyag, o kay nahiusa man kita kang Kristo, mulakaw kita sa dalan. Who is the way? Jesus. Mulakaw kita, sumala sa pagtulunan ni Kristo Jesus. Busa ang kinabuhi nato must be a Christ-like life. Christ-like. May sama kang Kristo. Mo nang gitawag tag Christians because we follow Christ. Christ is our head, og mi follow kita kaniya. Usa paningkamutan nato ang kinabuhi nato nga mahisama og masubay sa mga gitudlo ni Jesus, labi na sa iyang mission, doing justice, implementing peace, implementing justice for the poor. Mo na nga tanaw na to nga ang simbahan mutingog, ang simbahan muyaw-yaw
Kung dunay panahon nga injustice mahitabo sa iyang katawhan sa Dios, mutingog sa korupsyon, ngano man kay dili maayo nga ang katawhan nga giluwas sa Ginoo malsangkot kanang mahilambigit sa korupsyon o dili maayo nga manglimbong ka sa imong isig ka igsuon, isig ka tawo nimo. Mao na nga ang simbahan motingog siya. Kay ngano di ay to proclaim justice is sharing the mission of Jesus. Kunya kumutingog na gani ang simbahan, may tungod sa justice, muhatag gani guidelines ang simbahan, may tungod sa election, masukpo ra ba mo dayon? Inyo ra ba ibas ang mga pari? Inyo ra ba ibas dayon ang mga madre? Inyong ibas ang mga lay people nga musulti niya sa social media? Ngano masukpo man ta? Kung masuko ta, kinsa man ta favor sa dautan, kay di na ta makadungog sa insakto o objective nga panglantaw, kay ang atong kasing-kasing nabilanggo sa kangit-ngit busa palingkawasunta sa Ginoo. So mga igsuon, nining misyon, nining pagbukas sa misyon ni Jesus sa iyang buhaton niya sa kalibutan, pinagi sa iyang bunyag, ipahinumduman usab kita nga we become sharers of His mission by virtue of our baptism. Busa, sa pagbunyag nato, o sa may atong gisulti, o sa may gisulti sa atong mga ginikanan in our behalf, o sa pag-renewal of baptismal promises, o sa may atong gibungat. Isalikway mo ba si Satanas ug ang tanan niyang mga limbong sa itubag? Isalikway. Gisalikway nato. Busa, kay ato namang gisalikway ang yawa. Ang atong pagkinabuhi, Dios nun. Ang atong pagkinabuhi, iyas Ginoo. Mo na nga maglikay ta sa mga dili maayo nga binuhatan. Maglikay ta labi na sa pagpanglimbong sa mga kabus. Pagpanglimbong sa atong isig katawo. Maglikay ta sa dili maayo nga huna-huna, dili maayong mga pulong o dili maayong binuhatan. Kay ato nang gisalikway, apan kapadayon ang yawa sa pag-ulipon kanato, sa pagbutang sa tong kasing-kasing ni anang pagdumot, kaligotgot, kapungot, kahakog, kahangol o uban pa nga naa gibutang sa yawa sa atong kasing-kasing. Busa ato ng kuhaon, ato ng tangtangon, kay naa naman di ay ta sa Ginoo. Walk in the way. And who is that way? Jesus. Manindog kitang tanan